सब्सक्राइब करंतु एबे हम चैनल को आउ प्रेस करंतु बेल आइकन को जहा द्वारा लेटेस्ट वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण माननकु सर्वप्रथम मिल जिवो। नमस्कार बंधुगण आपण माननकु हम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आजिर वीडियो रे आमे आपण माननकु कहबु 3 तारिख रो दिनटी आपणकर किपरि कटिबो, केउ प्रकार रो आजिर दिन को आपण प्लानिंग करिवे, आज दिनर स्थिति आपणकर किपरि रहिबो, केउ क्षेत्र रे आपणकु फायदा मिलिबो, केउ सबु क्षेत्र रे आपणकु सावधानियता अवलंबन करबाकू पड़िबो, आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो, क्यारियर किपरि रहिबो, बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो, ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्य आमे आपण माननकु वीडियो रे कहबू। आउ वीडियो शेष रे आमे आपण माननकु गोटे उपाय विषय मध्य कहबू, जहा द्वारा आपण आजिर दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि परिबे। फ्रेंड्स, वीडियो आगो को आरंभ करबा पूर्वरु आपण माननकु रिक्वेस्ट, जदि आपण हम चैनल रे नुआ आछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु, सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु, जहा द्वारा समय समय रे सह नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण माननकु मिलिबो। आसंतु जानिबा केमिति रहिबो आपणक पई 3 तारिख रो दिन। जदि आमे सबुठारो प्रथमे कहिबा कि कोन आज आपणक पई पॉजिटिव रहिबा पई जाउची, जदि आमे विशेष भाबरे कहिबा तो फ्रेंड्स, जीवन साथी सह आज आपणकु अनेक सारा सुख प्राप्त हेबो, किंतु आपणकु आपणक संबंध मधुर बनी रखिबार अति आवश्यक रहिछि। व्यावसायिक दृष्टि आज आपणकु बहुत भल लाभ प्राप्तिर विशेष भाबरे संभावना बनुछि। सेथि पई जदि आपण कार्य व्यवसाय रे जड़ित अछंती तो आपण भल दिग देबा पई ट्राई करंतु। ता सहित आपण जहाँ भी काम करूछंती से कार्य संबंधित आज आपणकु बहुत भल सफलता प्राप्त हेबार जोग विशेष भाबरे बनुछि। ता सहित आपणकु चाकरी बदलिबारे काफी लाभ मिलिबो। ता सहित आपणक क्यारियर पई ए परिवर्तन बहुत ही शुभ भरा रहिबो। एहा सहित विद्यार्थी विषय जदि कहबा, विद्यार्थी को उच्च शिक्षा प्राप्ति नुआ अवसर प्राप्त हेबो, जो कारण पई लंबा समय रु प्रति क्षेत्र रे उच्च शिक्षार कामना आपणकर पूर्ण हेबो। ता सहित कार्य क्षेत्र रे जड़ित व्यक्ति विशेष माने आगो को आसुथुवा समय रे पदोन्नतिर रास्ता खोलिबो एवं आपणको नुआ नुआ विचार आसीबो, जहाको आपणे कि आपण कार्यस्थल रे बहुत भल प्रदर्शन मध्य करि परिबे। अचल संपत्ति प्राप्ति पई मध्य आपण निवेश करि पारंती, तो आपणको बहुत अधिक लाभ मध्य मिलिबो। काम कार्य संबंधित कौनसी मित्रंक सह संबंध आपणकर बहुत भल रहिबो। ता सहित आजिर दिन आपणक पई बहुत भल रहिबो। पारिवारिक जीवन रे उदासर वातावरण रहिबो। शुभ समाचार मिलिबा कारणरू तथा प्रवास हेबा कारणरू मन आपणकर काफी प्रफुल्लित रहिबो। मित्रंक द्वारा सहयोग मिलिबो। जदि आपण घर परिवार सहित कौनसी कार्य को करिबा पई ट्राई करूछंती तो से कार्य मध्य आपणकर सफल हेबो, जो कारण पई आपणकर मन बहुत ही प्रसन्न रहिबो। ता सहित आपण जदि चाकरी करूछंती तो भी साइड व्यवसाय करले आज आपण स्थिति बहुत भल रहिबो। ता सहित काहा सहित मिसिकी कार्य व्यवसाय को नुआ दिगरे पहुंचाई मध्य पारंती। ता सहित आपण कौनसी प्रकार निवेश करिबार जदि मन बनाउछंती तो भी आपण करि परिबे, जहा द्वारा आपणको बहुत अधिक सफलता विशेष भाबरे प्राप्त हेबो। फ्रेंड्स, आसंतु जानिबा आज आपणको पई कोन नेगेटिव रहिबो। किछि लोकंकर निज परिवार रु अलगा हेबार स्थिति बनुछि। एहा अतिरिक्त रे आपण आपणकर कार्य क्षेत्र रे व्यस्त हेबा कारणरू तथा जीवनर जदि कहिबा अन्य स्थिति उपरे अधिक टाइम देबारु आपण आपणकर परिवार को अधिक टाइम दे परिबे नाही, जे कारण पई आपणकर कमी आपणक प्रियजनक ठारे देखा देबो। ता सहित आपण जदि चाकरी करूछंती तो आपणको आपणक कार्य उपरे पूर्ण रूप रे ध्यान देबाकू पड़िबो, अन्यथा आपणक कार्य रे आपणको प्रॉब्लम रो सामना करबा पई पड़ी पारे। कार्य रे सफलता प्राप्ति पई आपणको दृढ़ इच्छा शक्ति एवं मनोबलर मध्य आवश्यकता रहिछि। ता सहित आपण आपणक वित्तीय प्रबंध प्रति मध्य काफी सचेत रहिबे। पुणी आपणकर खर्च एवं बचत भितर उत्थान पतनर स्थिति विशेष भाବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବିତ୍ତୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରେଡି କରି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ଥିତିରେ ପରିଶ୍ରମରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାକୁ ନେଇ ଘରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମାତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବଦଳି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ସୁଖକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମର ତ ଅଧିକତା ରହିବ। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷିତ ସଫଳତା ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ
ମନ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟଥିତ ରହିବ। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଆପଣ ଆଜି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା ବେବଜା ଆପଣ ବିବାଦରେ ଫସି ପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଆଉ ପ୍ରେମ ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଜି ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଆଉ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଫିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ତା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ଯଦି କହିବା ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କାଫି ଅନୁକୂଳ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କହିବା ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି, ତ ଏମିତିରେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଲକି ଭରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଆଜି ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବା କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ଭଲ ଲାଭର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ବନୁଛି। କାରବାର ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିବ ଏବଂ କାରବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବା କାରଣରୁ ଧନ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି କାଫି ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ହି ଲାଭଦାୟକ ଭରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଲେଣ ଦେଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟଭାରର ମଧ୍ୟ ଅଧିକତା ରହିବ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବା କାରଣରୁ ଧନ ଲାଭର କାଫି ଭଲ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ବିଶେଷ ଭାବେ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଛି, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବିବା ଏବଂ ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ତା ସହିତ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣି ମଧ୍ୟ ପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ବିଚାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାବିବା ଚିନ୍ତିବାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍କୁ ଆଦୌ ବ୍ୟର୍ଥ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାନ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ନିଜ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆଜି କହିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବିରି ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ହେବ, ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।